Chapter 31 한국의 직장에서는 상대방의 직이나 직책에 따라 호칭을 구별하여 사용합니다. 윗사람에게는 부장님, 과장님, 팀장님, 반장님처럼 직이나 직책 다음에 님을 붙여 부르는 것이 좋습니다. कोरियाको कार्यस्थलमा चाहिँ विपक्षको पद वा जिम्मेवारी अनुसार सम्बोधन छुट्याएर प्रयोग गरिन्छ। सिनियर मान्छेलाई चाहिँ फुजाङनिम, ख्वाजाङनिम, थिम्जाङनिम, फान्जाङनिम जस्ता पद वा जिम्मेवारी पछाडि निम टाँसेर बोलाउने कुरा राम्रो हुन्छ। 만일 여러 명의 과장님이 있다면 구분을 위해 과장님 앞에 이름이나 성을 붙여 김진수 과장님 혹은 김 과장님처럼 부르면 됩니다. यदि धेरैजना ख्वाजाङनिम छन् भने छुट्याउनको लागि ख्वाजाङनिम अगाडि नाम अथवा थर टाँसेर खिमजिन्सु ख्वाजाङनिम अथवा खिम ख्वाजाङनिम भनेर बोलायो भने हुन्छ। 비슷한 직급의 동료나 후배를 부를 때는 이름 뒤에 씨를 붙여 김진수 씨, 이유진 씨처럼 부릅니다. 진수 씨나 유진 씨처럼 성을 빼고 이름만 부르기도 하는데 이는 상대방에 대한 친근함의 표현입니다. उस्तै पदको सहकर्मी वा जुनियरलाई बोलाउने बेला चाहिँ नाम पछाडि सीलाई टाँसेर खिमजिन्सु सी, युजिन सी भनेर बोलाइन्छ। जिन्सु सी वा युजिन सी जस्तै थरलाई निकालेर नाम मात्रै बोलाउने पनि भएकोले यो चाहिँ विपक्षीको बारेमा मित्रताको अभिव्यक्ति हो। 이때 만일 상대방이 자신보다 나이가 많은 경 이름 대신 선배님이나 형, 누나와 같은 가족 호칭 등으로 부르기도 합니다. यो बेला यदि विपक्ष आफूभन्दा उमेर धेरै भएको अवस्थामा नामको सट्टामा सन्बेनिम अथवा दाई, दिदी जस्ता पारिवारिक सम्बोधन आदिद्वारा बोलाउने पनि गरिन्छ। 직장에서는 올바른 호칭과 함께 존댓말을 사용하는 것이 좋습니다. 윗사람이나 나이가 많은 사람들에게는 물론이고 동료나 후배에게도 존댓말을 사용하는 것이 바람직합니다. कार्यस्थलमा चाहिँ सुहाउने सम्बोधन र सँगै शिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। सिनियर मान्छे वा उमेर धेरै भएको मान्छेहरूलाई अवश्य पनि सहकर्मी वा जुनियरलाई पनि शिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने कुरा उपयुक्त वा उचित हुन्छ। 또한 언제나 정중한 표현을 사용하고 감사합니다, 죄송합니다, 부탁드립니다 등의 표현을 자주 사용하여 자신의 마음을 표현하는 것이 중요합니다. साथै सधैँ नम्र हुने अभिव्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर धन्यवाद, माफ गर्नुहोस्, अनुरोध गर्दछु आदिको अभिव्यक्तिलाई प्राय प्रयोग गरेर आफ्नो मनको अभिव्यक्ति राख्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Chapter 32 회사에는 휴게실이나 구내식당, 체력단련실 등 여러 사람들이 함께 이용하는 편의 시설이 있습니다. 이런 시설을 사용할 때는 다른 사람들에게 불쾌감을 주지 않도록 주의해야 합니다. कम्पनीमा आराम गर्ने कोठा अथवा क्यान्टिन, जिम हल आदि धेरै मानिसहरूले सँगै प्रयोग गर्ने सहजताको सेवा सुविधा हुन्छन्। यस्ता सुविधालाई प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ अरू मानिसहरूलाई बाधा नपुग्ने गरी होशियारी हुनुपर्छ। 혼자서 긴 소파를 차지하고 누워있거나 발을 의자나 테이블 위에 올려놓는 일, 이어폰을 끼지 않고 스마트폰으로 방송을 보는 것은 예의에 어긋난 행동입니다. एक्लै लामो सोफालाई ओगटेर पल्टेर बस्ने अथवा खुट्टालाई कुर्सी वा टेबलमाथि चढाएर राख्ने काम, इयरफोन नलगाई स्मार्टफोनमा कार्यक्रम हेर्ने कुरा चाहिँ शिष्टतामा नसुहाउने क्रियाकलाप हो। 식당 밖에서는 냄새가 많이 나는 음식물을 먹지 않도록 하고
시설을 사용한 후에는 다른 사람들을 위해 깨끗이 치워놓는 것이 좋습니다. 또 사람이 없을 때는 전등이나 난방기를 켜 두지 말아야 합니다. रेस्टुरेन्ट बाहिर पनि गन्ध धेरै आउने खाद्य पदार्थ नखाने गरी सेवा सुविधा प्रयोग गरेपछि अरू मानिसहरूका लागि सफासँग हटाइराख्ने कुरा राम्रो हुन्छ। साथै मान्छे नभएको बेला चाहिँ बत्ती अथवा चिसो तातो कोठा बनाउने मेसिनलाई अन गरिराख्न हुँदैन। 잠깐씩 사용하는 회사 내 시설과 달리 기숙사는 회사 동료들과 늘 함께 지내는 생활 공간입니다. 기숙사에는 개인 공간 이외에도 세탁실이나 샤워실, 휴게실, 주방 등 공용 시설이 있습니다. केही समय प्रयोग हुने कम्पनीभित्रको सेवा सुविधासँग फरक होस्टेलमा बस्ने सहकर्मीसँग सधैँ सँगै समय कटाउने जीवनयापनको स्थान हो। होस्टेल चाहिँ व्यक्तिगत ठाउँ बाहेक पनि लुगा धुने ठाउँ अथवा नुहाउने कोठा, किचन आदि साझा सेवा सुविधा हुन्छन्। 공용 시설을 사용할 때는 사용 규칙을 잘 지키고 항상 청결하게 사용해야 합니다. 또한 늦은 시간에는 텔레비전이나 음악 소리를 작게 하고 세탁실이나 샤워실은 사용하지 않는 것이 좋습니다. साझा सेवा सुविधालाई प्रयोग गर्ने बेला प्रयोग गर्ने नियमलाई राम्रोसँग पालना गरेर सधैँ सफा गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै ढिलो समयमा टेलिभिजन अथवा सङ्गीतको आवाजलाई सानो गर्ने र लुगा धुने कोठा अथवा नुहाउने कोठा प्रयोग नगर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। 특히 서로 다른 문화적 배경을 가진 사람들과 어울려 살 경우에는 상대방의 문화를 존중하는 태도가 필요합니다. विशेष गरी एक आपसमा फरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लिएका मानिसहरूसँग सुहाउने गरी बसोबास गर्ने अवस्थामा चाहिँ विपक्षको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने बानी आवश्यकता पर्दछ। च्याप्टर 33 회식은 직장에서 동료들 간의 유대감을 형성하고 친목을 도모하기 위해 갖는 식사 모임으로 보통 하루 업무가 끝난 저녁 시간에 진행됩니다. 회식에서는 참석한 회사 사람들과 함께 음식을 먹으며 즐겁게 시간을 보냅니다. कम्पनीको पार्टी चाहिँ सहकर्मीहरूको बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर घनिष्ठतालाई बढाउनको लागि गरिने खानाको भेलाको रूपमा प्राय दिनको काम सकाएर बेलुकाको समयमा सञ्चालन हुन्छ। कम्पनीको पार्टीमा उपस्थित भएका कम्पनीको मान्छेहरूसँग सँगै खाना खाँदै रमाइलो गरी समय बिताउँछन्। 회식 자리에서는 보통 업무와 관련된 대화보다는 개인적인 이야기나 취미, 일상생활에 관한 대화를 나눕니다. 이러한 한국의 회식 문화는 직장 내에서 구성원 간의 관계를 강화하고 팀워크를 다지는 중요한 사회적 활동입니다. कम्पनीको पार्टीको स्थानमा प्राय कामसँग सम्बन्धित भएको कुराकानी भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत कुराकानी अथवा रुचि, दैनिक जीवनयापन सम्बन्धी कुराकानी बाँडिन्छ। यस्ता कोरियाको कम्पनी पार्टीको संस्कृति चाहिँ कार्यस्थलभित्र सदस्य बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र टिमवर्क मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्रियाकलाप हो। 회식에서는 대개 식사와 함께 술이 제공되며 상사나 동료의 권유로 술잔을 함께 나누는 것이 예의로 여겨지기도 합니다. कार्यस्थलमा चाहिँ प्राय खाना सँगसँगै रक्सी उपलब्ध गरिन्छ भने उच्च कर्मचारी र सहकर्मीको सल्लाहको रूपमा रक्सीको कपलाई सँगै बाँड्ने कुरा शिष्टाचारको रूपमा लिने पनि गरिन्छ। 그러나 종교적인 이유 등으로 술을 마시지 않는 경우에는 예의를 지켜 거절해도 됩니다. तर धार्मिक कारण आदिद्वारा रक्सी नपिउने अवस्थामा चाहिँ शिष्टतालाई पालना गरी अस्वीकार गरे पनि हुन्छ। 요즘 들어서는 회식을 점심시간에 하기도 하고
음주보다는 다양한 활동이나 식사 중심의 회식으로 변화하는 추세이며 개인적인 상황이나 선호도에 따라 회식에 참여하는 정도가 다르기도 합니다. आजभोलि चाहिँ कम्पनीको पार्टीलाई दिउँसोको समयमा गर्ने पनि गरिन्छ र रक्सी भन्दा विभिन्न क्रियाकलाप अथवा खानालाई केन्द्रित गरी कम्पनीको पार्टीको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रविधि हो भने व्यक्तिगत अवस्था अथवा रोजाइ अनुसार कम्पनीको पार्टीमा उपस्थित हुने स्तर फरक हुने पनि गर्छ। 술과 함께하는 한국의 회식 문화에 익숙하지 않은 외국인 근로자들은 비슷한 문화권에서 온 근로자들끼리 별도의 모임을 열어서 음식과 차를 나누며 즐거운 회식을 하기도 합니다. रक्सीसँगै गर्ने कोरियाको कम्पनीको पार्टीको संस्कृतिमा बानी नपरेको विदेशी कामदारहरू चाहिँ मिल्ने सांस्कृतिक क्षेत्रबाट आएका श्रमिकहरू बीच छुट्टै भेला आयोजना गरेर खानासँगै चियालाई बाँड्दै रमाइलो कम्पनीको पार्टी गर्ने पनि गरिन्छ। च्याप्टर 35 한국의 산업 구조는 기술 혁신과 글로벌화에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. 과거에는 농업과 경공업 중심의 산업 구조였지만 현재는 제조업과 서비스업 등 고부가 가치 산업의 비중이 높아졌습니다. कोरियाको औद्योगिक संरचना चाहिँ प्रविधि आविष्कार र विश्वव्यापीकरण अनुसार लगातार रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। विगतमा चाहिँ कृषि र साना उद्योग केन्द्रित भएको उद्योगको संरचना भए तापनि अहिले चाहिँ उत्पादन व्यवसाय र सेवा क्षेत्र आदि उच्च मूल्यको उद्योगको हिस्सा उच्च हुँदै गएको छ। 농업, 어업, 임업 등의 1차 산업은 한국의 전체 GDP에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮지만 국민의 기본 생활에 필요한 농산물, 수산물, 임산물 등의 생산에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. कृषि व्यवसाय, माछा व्यवसाय, वन क्षेत्र आदिको पहिलो चरणका उद्योग चाहिँ कोरियाको जम्मा जीडीपीबाट ओगट्ने हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम भए तापनि नागरिकको आधारभूत जीवनयापनमा आवश्यक परेका कृषि उत्पादन, माछा उत्पादन, वन्यजन्य उत्पादन आदि उत्पादनमा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। 현재 한국은 전자, 자동차, 조선, 화학 산업 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 특히 삼성, 현대, LG와 같은 대기업들이 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. आजभोलि कोरिया चाहिँ विद्युतीय सामान, गाडी, सिपबिल्डिङ, रासायनिक उद्योग आदिमा विश्वव्यापीकरण प्रतिस्पर्धा शक्तिलाई लिइरहेको छ। विशेष गरी सामसुङ, हुन्डाई, एलजी जस्ता ठूलो उद्योगहरूले विश्व बजारमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिरहेको छ। 또한 IT와 소프트웨어 산업의 발전을 바탕으로 금융, 교육, 의료, 관광 등의 서비스 산업이 한국의 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. 그리고 한국의 K-팝, 드라마, 영화 등의 세계적 인기에 힘입어 문화 콘텐츠 산업도 큰 주목을 받고 있습니다. साथै आईटी र सफ्टवेयर उद्योगको विकासको आधारद्वारा वित्तीय तालिम, चिकित्सा, पर्यटन आदिको सेवा उद्योगले कोरियाको डिजिटल आर्थिक विकासलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसपछि कोरियाको केपअप, नाटक, सिनेमा आदिको विश्वव्यापी लोकप्रियतामा ऊर्जा थपेर सांस्कृतिक सामग्री उद्योगले पनि ठूलो ध्यानाकर्षण पाइरहेको छ। 최근에는 4차 산업혁명 시대를 대비하여 인공지능, 빅데이터, 자율주행차, 로봇 등의 기술 개발에 많은 투자를 하고 있으며 이를 통해 새로운 성장 동력을 찾고자 노력하고 있습니다. हालसालै चाहिँ चौथो औद्योगिक क्रान्ति युगलाई तयारी गरेर
एआई, बिग डेटा, अटोमेटिक गाडी, रोबोट आदिको सिप विकासमा धेरै लगानी गरिरहेको छ भने यो मार्फत नयाँ प्रविधि शक्तिलाई खोज्न चाहने कोसिस गरिरहेको छ। 이러한 산업 구조의 변화는 한국 경제의 국제 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다. यस्ता औद्योगिक संरचनाको परिवर्तनले कोरियाको आर्थिकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा शक्तिलाई उच्च बनाउन योगदान दिइरहेको छ। च्याप्टर 36 한국은 무역 의존도가 높은 국가라고 할 수 있습니다. 천연자원이 부족하고 내수 시장이 작은 편이기 때문에 한국 정부는 지속적으로 수출 주도 정책을 펴왔습니다. कोरिया चाहिँ व्यापार निर्भरताले उच्च भएको राष्ट्र भनेर भन्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतले अपुग भएर आन्तरिक बजारले सानो जस्तो भएको कारणले कोरियन सरकार चाहिँ लगातार रूपमा निर्यात केन्द्रित नीति लागू गर्दै आएको छ। 이와 같은 정책에 따라 한국은 국제 무역을 통하여 성장하기 시작하여 2010년대에는 무역 규모가 1조 달러를 돌파하였습니다. यो जस्तै नीति अनुसार कोरिया चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्फत विकास गर्न सुरु गरेर 2010 दशकमा चाहिँ व्यापारको मात्रा 10 खरब डलर पार गरेको थियो। 한국의 무역은 부족한 천연자원은 수입하고 이를 혁신적인 기술로 가공하여 고부가 가치 제품을 만들어 수출하는 특성을 보입니다. कोरियाको व्यापार चाहिँ अपुग भएको प्राकृतिक स्रोत आयात गरेर यसलाई नवीन प्रविधिद्वारा प्रशोधन गरेर उच्च मूल्यका सामान बनाएर निर्यात गर्ने विशेषता देखिन्छ। 주요 수입 품목은 원유, 천연가스, 철강 원자재, 산업기계 및 장비, 농산물 및 식료품 등이고 주요 수출 품목은 반도체, 스마트폰, 자동차, 조선, 석유화학 제품, 배터리 등입니다. मुख्य आयातित सामानको प्रकार चाहिँ कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, स्टिलको कच्चा पदार्थ, औद्योगिक मेसिन र उपकरण, कृषि उत्पादन र खाद्य पदार्थ आदि हो र मुख्य निर्यातका सामान चाहिँ चिप्स, स्मार्टफोन, कार, पानी जहाज, पेट्रोलियम पदार्थ, ब्याट्री आदि हो। 한국과 무역 거래를 가장 많이 하는 국가는 중국이며 미국, 일본, 베트남 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. कोरियासँग व्यापारिक कारोबार सबैभन्दा धेरै गर्ने राष्ट्र चाहिँ चाइना हो भने अमेरिका, जापान, भियतनाम आदि त्यसपछि जोडिरहेका छन्। 무역 의존도가 높은 한국은 다양한 국가와 자유무역협정, FTA를 체결하여 무역의 장벽을 줄이고 글로벌 시장의 서해 경쟁력을 강화하고 있습니다. व्यापारको निर्भरताले उच्च भएको कोरिया चाहिँ विभिन्न राष्ट्रसँग स्वतन्त्रता व्यापार सम्झौतालाई हस्ताक्षर गरेर व्यापारको अवरोधलाई कम गरेर ग्लोबल बजारको प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिलाई बलियो बनाइरहेको छ। 아울러 특정 산업에 대한 의존도를 낮추고 새로운 시장으로 진출하고자 수출 다 변화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. साथै विशेष उद्योगको बारेमा निर्भरतालाई कम गरेर नयाँ बजारतिर प्रवेश गर्न चाहने निर्यात विविधीकरणको निम्ति लगातार रूपमा प्रयास गरिरहेको छ। च्याप्टर 37 한국의 가전제품은 최신 기능과 세련된 디자인을 바탕으로 세계인들의 사랑을 받고 있습니다. 삼성과 LG가 한국 가전제품의 대표적인 브랜드인데 텔레비전, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 전자레인지 등과 같은 다양한 가전제품이 전 세계 가전제품 시장을 휩쓸고 있습니다. कोरियाको घरैसी विद्युतीय सामान आधुनिक कार्यक्षमता र आकर्षित डिजाइनको आधारमा
विश्वका मानिसहरूको माया पाइरहेको छ। सामसुङ र एलजी चाहिँ कोरियाको घरैसी विद्युतीय सामानको प्रमुख ब्रान्ड भएकोले टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर, भ्याक्युम क्लिनर, माइक्रो ओभन आदि जस्ता विभिन्न घरैसी विद्युतीय सामानले विश्वभर घरैसी विद्युतीय सामानको बजार प्रभुत्व जमाइरहेको छ। 2023년 미국 가전제품 시장 점유율을 보면 이 두 회사의 점유율이 40%를 차지할 정도로 한국의 가전제품은 인기가 많습니다. 2023मा अमेरिकाको घरैसी विद्युतीय सामानको बजार हिस्सा दर हेर्यो भने यो दुई कम्पनीको हिस्सा दरले 40% ओगटेको छ, जुन कोरियाको घरैसी विद्युतीय सामान चाहिँ धेरै लोकप्रिय छ। 한국의 가전제품은 사물인터넷 등의 첨단 기술을 활용한 스마트 기능도 잘 갖추고 있어 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 집 근처에 오면 에어컨이 자동으로 켜져서 더운 날 집에 들어가서 바로 땀을 식힐 수 있습니다. कोरियाको घरैसी विद्युतीय सामान चाहिँ आइओटी, सामानको इन्टरनेट आदिको उन्नत प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको स्मार्ट कार्यक्षमता पनि राम्रोसँग राखिएको भएर प्रयोगकर्ताले अझै सजिलो गरी प्रयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणको लागि, प्रयोगकर्ता घर नजिकै आयो भने एयर कन्डिसनर अटोमेटिक अन भइदिएर गर्मीको दिन घरभित्र गएर तुरन्त पसिनालाई चिस्याउन सकिन्छ। 냉장고에는 원격 제어 기능뿐만 아니라 식품의 재고를 관리하고 유통기한을 알려주며 레시피를 추천하는 등의 스마트 기능이 탑재되어 있습니다. फ्रिजमा चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल गर्ने क्षमता मात्र नभएर खाद्य पदार्थको स्टकलाई रेखदेख गरेर म्याद सकिने मिति समेत जानकारी गराइदिन्छ भने खाना पकाउने तरिकालाई सिफारिस गर्ने आदिको स्मार्ट क्षमता समेत समावेश गरिएको हुन्छ। 한편 최근에는 디자인과 기능을 소비자의 취향에 맞춘 비스포크 가전제품들이 출시되어 한국 제품의 인지도를 더욱 높이고 있습니다. अर्कोतर्फ हालसालै डिजाइन र क्षमतालाई उपभोक्ताको रोजाइमा मिलाइएको फिस्सुफोकु घरैसी उपकरणहरूलाई बजारमा ल्याएर कोरियाको सामानको पहिचानलाई अझ उच्च बनाइरहेको छ। 비스포크 냉장고는 색상과 소재뿐만 아니라 냉동실과 냉장실의 위치를 소비자가 선택할 수 있고 제균 및 탈취 기능이나 쇼케이스, 홈바의 탑재 여부도 소비자가 결정할 수 있습니다. विशेष रूपमा बनाइएको फ्रिज चाहिँ रङ र सामग्री मात्र नभएर जमाउने कोठा र चिसो कोठाको स्थानलाई उपभोक्ताले छनौट गर्न सक्छन् र कीटाणु तथा दुर्गन्ध हटाउने क्षमता वा सोकेसको जडान गर्ने कि नगर्ने पनि उपभोक्ताले निर्णय गर्न सक्छन्। च्याप्टर 38 자동차 산업은 한국의 주요 성장 동력 산업의 하나입니다. 한국은 수출을 중심으로 자동차 산업을 꾸준히 발전시켜 2023년 기준 세계 5위의 자동차 생산국이 되었습니다. गाडी उद्योग चाहिँ कोरियाको मुख्य विकास शक्ति उद्योगको एक हो। कोरिया चाहिँ निर्यातलाई केन्द्रित गरेर कार उद्योगलाई लगातार विकास गरी सन् 2023 को आधारमा विश्वको 5औं स्थानको कार उत्पादन गर्ने देश भएको थियो। 2023년 세계 자동차 시장의 점유율을 보면 일본이 29.1%로 1위, 유럽이 24.9%로 2위, 3위는 17.9%의 중국이며 점유율 8.5%의 한국은 15.2%인 미국에 इ어 5위를 차지하였습니다. सन् 2023मा विश्वको कार बजारको हिस्सा दरलाई हेर्यो भने जापानले 29.1%मा प्रथम स्थान, युरोपले 24.9%मा दोस्रो,
तेस्रो स्थानको 17.9% चीन हो भने 8.5% को कोरिया र 15.2% भएको अमेरिका पछिको 5औं स्थान ओगटेको थियो। 한국의 주요 자동차 회사들은 글로벌 경쟁력을 바탕으로 현재 세계 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 한국에는 현대자동차, 기아자동차, KGM, 한국GM, 르노코리아 등 다양한 기업이 있는데 그중 현대자동차는 2023년 자동차 판매량에서 세계 3위를 차지한 글로벌 기업입니다. कोरियाको मुख्य कार कम्पनीहरू चाहिँ ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिका आधारमा वर्तमान विश्व बजारमा नेतृत्व गर्ने भूमिका खेलिरहेको छ। कोरियामा चाहिँ हुन्डाई कार, किया कार, केजिएम, जिएम कोरिया, रिनोट कोरिया आदि विभिन्न उद्योग भएकोले यो मध्ये हुन्डाई कार चाहिँ सन् 2023 मा कार बेच्ने परिमाणको विश्वको तेस्रो स्थान ओगटेको विश्वव्यापी उद्योग हो। 한국의 자동차 기업들은 최근 전기차, EV, 수소차와 같은 친환경 자동차 분야의 기술 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. कोरियाको कार उद्योगहरू चाहिँ हालसाल विद्युतीय कार वा हाइड्रोजन कार जस्ता पर्यावरण मैत्री कार क्षेत्रको प्रविधि विकासमा धेरै लगानी गरिरहेको छ। 친환경 자동차 분야의 기술 혁신을 바탕으로 현대자동차와 기아자동차는 2024년 1분기를 기준으로 전기차 판매 실적에서 세계 4위에 오르기도 했습니다. पर्यावरण मैत्री कार क्षेत्रको प्राविधिक नवीनताको आधारमा हुन्डाई कार र किया कार चाहिँ 2024 मा पहिलो 3 महिनाको आधारमा विद्युतीय कार बिक्री उपलब्धिमा विश्वको चौथो स्थानमा वृद्धि भएको पनि थियो। 또한 미래 자동차 기술의 핵심인 자율주행 기술의 연구와 개발에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. साथै भविष्यमा कारको क्षमताको मुख्य भएको अटोमेटिक चलाउन मिल्ने प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा पनि लगानी गर्न पछि परिरहेको छैन। Chapter 39 그라인더는 빠른 속도로 회전하는 원반 형태의 날을 가진 전동 공구로 물체를 절단하거나 물체의 표면을 매끄럽게 갈 때 사용합니다. ग्राइन्डर चाहिँ छिटो गतिमा घुम्ने डिस्क आकारको धार भएको विद्युतीय औजारको रूपमा वस्तुलाई काट्ने अथवा सामानको सतहलाई चिल्लो गरी धार लगाउने बेला प्रयोग गरिन्छ। 그라인더를 이용하면 작업을 쉽게 할 수 있지만 작업 시 큰 상해를 입을 수 있으므로 특별히 조심해야 합니다. ग्राइन्डरलाई प्रयोग गर्यो भने काम सजिलो गर्न सकिने भए तापनि काम गर्ने समयमा ठूलो चोटपटक लाग्न सक्ने भएकोले विशेष गरी होशियारी हुनुपर्छ। 먼저 전원을 꽂을 때는 그라인더의 전원 스위치가 꺼진 오프 상태인지를 확인해야 합니다. 그라인더의 날을 교체할 때도 반드시 전원을 끈 상태에서 작업해야 합니다. पहिले मेन प्लग घुसार्ने बेलामा ग्राइन्डरको मेन स्विच अफ भएको अवस्था छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। ग्राइन्डरको चक्कालाई परिवर्तन गर्ने बेलामा पनि अनिवार्य मेन स्विच अफ भएको अवस्थामा मात्र काम गर्नुपर्छ। 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용하고 그라인더의 안전 커버, 방호 덮개를 장착해야 합니다. 화재가 발생할 가능성이 있기 때문에 주변을 정리하고 소화기를 비치해야 하는 것도 잊어서는 안 됩니다. साथै काम अगाडि सुरक्षित चस्मा अथवा धुलो छेक्ने मास्क आदि जस्ता सुरक्षाका सामानलाई लगाएर ग्राइन्डरमा सुरक्षित कभर लगाउनु पर्छ। आगलागी देखा पर्ने सम्भावना हुने भएको कारणले गर्दा वरिपरि व्यवस्थापन गरेर
आगो निभाउने सिलिन्डरलाई तयारी राख्नु पर्ने कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। 작업 중에 과부하가 걸리면 그라인더가 위로 솟구쳐 오르거나 절단하는 재료가 앞으로 튕겨져 나가는 킥백 현상이 나타날 수 있기 때문에 아주 조심해야 합니다. काम गरिरहेको बेलामा ओभरलोड भयो भने ग्राइन्डर माथितिर उफ्रिएर माथि चढ्ने वा काट्ने सामग्री अगाडितिर उछिटिएर बाहिर जाने पछाडि फर्किने घटना देखा पर्न सक्ने भएको कारणले एकदम नै होशियारी हुनुपर्छ। 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때는 그라인더의 날이 안쪽, 왼쪽으로 향하게 잡아야 합니다. 그라인더의 올바른 사용법만 익혀도 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. भुइँमा सामानलाई राखेर काट्ने काम गर्ने बेलामा चाहिँ ग्राइन्डरको धार भित्र वा देब्रेतिर फर्काएर समाउनु पर्छ। ग्राइन्डरको सही प्रयोग गर्ने तरिका मात्रै थाहा भयो भने पनि खतरादेखि आफूलाई सुरक्षा गर्न सकिन्छ। च्याप्टर 40 친환경 에너지는 환경에 미치는 영향을 최소화하여 환경을 보호하는 데 도움을 주는 에너지로 자연에서 얻을 수 있는 자원을 이용하여 지속 가능한 방식으로 생산합니다. वातावरण मैत्री ऊर्जा चाहिँ वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर वातावरणलाई सुरक्षा गर्नको लागि सहयोग गरिदिने ऊर्जाको रूपमा प्रकृतिबाट पाउन सकिने स्रोतलाई प्रयोग गरेर लगातार सम्भव भएको तरिकाको रूपमा उत्पादन गरिन्छ। 세계 각국은 석유, 석탄, 가스 등의 화석 연료의 사용으로 인한 환경 파괴와 기후 변화에 대응하기 위하여 친환경 에너지 개발에 힘쓰고 있습니다. विश्वका प्रत्येक राष्ट्र चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्यास आदिको ज्वासिम इन्धनको प्रयोगको कारणले वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नको लागि पर्यावरण मैत्री ऊर्जाको विकासमा जोड दिइरहेका छन्। 친환경 에너지에는 태양의 빛을 활용하는 태양광 에너지, 바람의 운동 에너지를 활용하는 풍력 에너지, 물의 흐름을 활용하는 수력 에너지, 바다의 조류나 파도 등을 이용하는 해양 에너지, 지구 내부의 열을 이용하는 지열 에너지 등이 있습니다. वातावरण मैत्री ऊर्जा चाहिँ सूर्यको किरणलाई प्रयोग गर्ने सौर्य ऊर्जा, हावाको वहनको ऊर्जालाई प्रयोग गरिने वायु ऊर्जा, पानीको प्रभावलाई प्रयोग गरिने जल ऊर्जा, समुद्रको ज्वार वा छाल आदिलाई प्रयोग गर्ने महासागरीय ऊर्जा, पृथ्वीभित्रको तापलाई प्रयोग गर्ने भूतापीय ऊर्जा आदि छन्। 친환경 에너지는 초기 설치 비용이 높아 경제적으로 부담이 될 수 있지만 운영 비용이 낮고 무제한으로 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. वातावरण मैत्री ऊर्जा चाहिँ सुरुवातको जडान खर्च धेरै भए आर्थिक रूपमा भार हुन सक्ने भए तापनि सञ्चालन शुल्क कम लाग्ने र असीमित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने फाइदा रहेको छ। 또한 화석 연료의 고갈을 막고 온실가스를 줄여 급격한 기후 변화에 따른 재난에 대비할 수 있게 해줍니다. साथै जोसिम इन्धनको कमीलाई रोकेर हरित गृह ग्यासलाई घटाएर तीव्र जलवायु परिवर्तन अनुसारको प्रकोपमा सामना गर्न सक्ने बनाइदिन्छ। 전 세계는 재생에너지 개발과 같은 저탄소 정책으로 지구 온난화의 주범인 탄소의 배출을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. विश्वभरि पुनः प्रयोग गर्ने ऊर्जा विकास जस्ता कम कार्बन नीतिको रूपमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारण कार्बनको उत्सर्जनलाई कम गर्नको लागि प्रयास भइरहेको छ। 이에 부응하여 기업들도 ESG 경영을 통하여 탄소 배출이나 자원 사용 등에서 기업이 환경에 미치는
부정적 영향을 최소화하고 있습니다. यसैको समर्थन गरी उद्योगहरू पनि ESG व्यवस्थापन मार्फत कार्बन उत्सर्जन वा स्रोत प्रयोग आदिमा उद्योगले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ। च्याप्टर 41 K-드라마와 K-팝의 세계적인 인기에 힘입어 K-패션이 국제적으로 주목을 받고 있습니다. के ड्रामा र के पपको विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रियता आर्जन गरेर के फेसनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ। 옷이 날개다라는 속담이 있을 정도로 한국 사람들은 예로부터 때와 장소에 맞는 옷차림을 중요하게 생각해 왔습니다. कपडा चाहिँ पखेटा हो भन्ने उखान यति धेरै छ कि जसले गर्दा कोरियन मान्छेहरू चाहिँ प्राचीन कालदेखि समय र ठाउँमा मिल्ने पहिरनलाई महत्त्वपूर्ण गरी सोच्दै आइरहेका छन्। 패션에 대한 선조들의 이러한 관심은 한국의 섬유와 패션 산업 발전의 밑거름이 되었습니다. फेसनको बारेमा पुर्खाहरूका यस्ता चाहना चाहिँ कोरियाको फाइबर र फेसन उद्योग विकासको मूल आधार भएको थियो। 원료를 가공하여 섬유를 생산하는 섬유 산업과 섬유를 이용하여 원단을 만드는 방직 산업은 한국 전쟁 이후 한국의 경제 재건을 위한 산업화 시기에 시작되었습니다. कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी फाइबर उत्पादन गर्ने फाइबर उद्योग र फाइबरलाई प्रयोग गरी कपडा बनाउने कपडा उद्योग चाहिँ कोरियन युद्धपछि कोरियाको आर्थिक पुनर्निर्माणको लागि औद्योगिक समयमा सुरु भएको थियो। 특히 대구는 방직업을 중심으로 대규모 섬유 공장이 세워지면서 섬유 도시로 발전하였습니다. 2000년대에 이르러 한국의 섬유 산업에 첨단 기술이 도입되면서 기능성 섬유와 같은 고품질의 소재를 생산할 수 있게 되었습니다. विशेष गरी थेगु चाहिँ कपडा उद्योगलाई केन्द्रित गरी ठूलो आकारको फाइबर कारखाना निर्माण गर्दै फाइबरको सहरको रूपमा विकास भएको थियो। सन् 2000 सम्म कोरियाको फाइबर उद्योगमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै कार्यात्मक फाइबर जस्ता उच्च गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्न सक्ने भयो। 이러한 결과로 2022년 한국의 섬유 산업은 화학 섬유와 편직물을 중심으로 세계 시장 점유율 6위라는 높은 경쟁력을 갖추게 되었습니다. यस्ता नतिजाले 2022मा कोरियाको फाइबर उद्योग चाहिँ रासायनिक फाइबर र बुनेको कपडालाई केन्द्रित गरी विश्व बजार हिस्सादर 6औं स्थान भन्ने उच्च भएको प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिलाई तयार गर्ने भएको थियो। 섬유 산업의 발전과 함께 K-패션으로 알려진 한국의 패션 산업도 글로벌 트렌드를 주도하며 창의적이고 혁신적인 디자인으로 주목받고 있습니다. फाइबर उद्योगको विकास सँगसँगै कोरियन फेसनद्वारा चिनिएको कोरियाको फेसन उद्योग पनि विश्वव्यापी ट्रेन्डलाई नेतृत्व गर्दै रचनात्मक र आधुनिक डिजाइनद्वारा ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ। 서울 패션 위크와 같은 국제 패션 이벤트에서 한국 디자이너들의 작품이 많이 소개되고 있으며 K-드라마의 영향으로 유류뿐만 아니라 모자와 신발, 액세서리 등도 해외에서 큰 인기를 얻고 있습니다. सौल फेसन सप्ताह जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फेसन कार्यक्रमबाट कोरियन डिजाइनहरूको सिर्जनाले धेरै परिचय गरिरहेको छ भने कोरियन ड्रामाको प्रभावद्वारा कपडा मात्र नभएर टोपी र जुत्ता, चप्पल, अन्य सामान आदिले पनि विदेशबाट ठूलो लोकप्रियता पाइरहेको छ। च्याप्टर 42 빌트인 가구는 주택이나 건물의 특정한 실내 공간에 딱 맞게 제작되어 내장되는 붙박이 가구를 말합니다. भित्री फर्निचर चाहिँ आवास भवनको विशेष कोठा
भित्रको ठाउँमा ठ्याक्कै मिल्ने गरी निर्माण गरेर भित्री ठाउँमा फिक्स गरिएको फर्निचरलाई भनिन्छ। 옷장, 수납장, 장식장, 책장 등이 주로 빌트인으로 설치됩니다. 빌트인 가구는 사용자의 취향 및 공간의 특징에 맞추어 설계되기 때문에 공간을 효율적으로 활용할 수 있게 해준다는 장점이 있습니다. कपडा राख्ने दराज, सामान राख्ने दराज, सजावटको दराज, किताब राख्ने दराज आदि प्राय भित्री निर्मित रूपमा जडान हुन्छन्। भित्री फर्निचर चाहिँ प्रयोगकर्ताको रोजाइ र ठाउँको विशेषतामा मिलाएर डिजाइन गरेको कारणले ठाउँलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरिदिन्छ भन्ने सकारात्मक पक्ष छ। 또한 벽이나 바닥에 고정되어 있어 일반 가구보다 견고하고 안정적입니다. साथै भित्ता र भुइँमा फिक्स भएको भएर सामान्य फर्निचर भन्दा बलियो र स्थिर हुन्छ। 그러나 빌트인 가구는 설치와 철거의 비용이 많이 들고 디자인 트렌드가 바뀌거나 더 이상 필요하지 않아도 쉽게 교체하거나 철거하기 어렵다는 단점이 있습니다. तर भित्री फर्निचर चाहिँ जडान गर्न र हटाउन खर्च धेरै लागेर डिजाइन ट्रेन्ड परिवर्तन गर्ने वा अझै धेरै आवश्यकता नपरे पनि सजिलो गरी प्रतिस्थापन गर्न अथवा निकाल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने नकारात्मक पक्ष छन्। 이러한 단점에도 불구하고 고품질이 빌트인 가구는 실내 인테리어와 조화를 이루며 깔끔하고 현대적인 느낌을 주기 때문에 더욱 인기가 많아지고 있습니다. यस्ता नकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै उच्च गुणस्तरको भित्री फर्निचर चाहिँ कोठाभित्र डिजाइन र तालमेल मिलाउँदै सफा र आधुनिक अनुभूति दिने भएको कारणले अझै लोकप्रियता वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। 최근에 지은 아파트의 고급스럽고 실용적인 빌트인 가구가 많이 설치되고 있는 것도 이 때문입니다. हालसालै बनाएको अपार्टमेन्टमा विलासीपूर्ण र व्यवहारिक भित्री फर्निचर धेरै जडान हुने कुरा पनि यसैले गर्दा हो। 또한 최근에는 가구뿐만 아니라 에어컨, 전기오븐, 식기세척기 등의 가전제품도 빌트인으로 제공되어 더욱 편리하고 세련된 공간을 제공하고 있습니다. साथै हालसाल चाहिँ फर्निचर मात्र नभएर एयर कन्डिसनर, माइक्रो ओभन, भाँडा धुने मेसिन आदिको घरियाइसी सामान पनि भित्री निर्मितको रूपमा उपलब्ध भई अझै सहज र परिष्कृत ठाउँ उपलब्ध गरिरहेको छ। च्याप्टर 43 교량이나 도로, 큰 건물을 짓는 대규모의 공사 현장에서는 다양한 중장비가 사용됩니다. 건설 중장비는 사용 목적에 따라 아래와 같이 토목 장비, 운반 장비, 포장 장비 등으로 분류되는데 무엇보다 안전하게 사용하는 것이 중요합니다. पुल अथवा रोड, ठूला भवन बनाउने, ठूलो आकारको निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका ठूला उपकरण प्रयोग हुन्छन्। निर्माण क्षेत्रका ठूला उपकरण चाहिँ प्रयोगको उद्देश्य अनुसार तलको जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङका उपकरण, ओसार पसार गर्ने उपकरण, पिच गर्ने आदिद्वारा वर्गीकरण हुने भएकोले अरूभन्दा सुरक्षित गरी प्रयोग गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 불도저, 땅을 깎거나 평평하게 하는 장비. बुलडोजर, जमिनलाई तास्ने वा समतल गर्ने उपकरण। 크레인, 무거운 것을 옮기는 장비. क्रेन, भारी सामानलाई ओसार पसार गर्ने उपकरण। 굴착기, 땅을 파거나 암석을 뚫는 장비. डोजर, जमिनलाई खन्ने वा चट्टान फुटाउने उपकरण। 스크레이퍼, 도로의 표면을 긁어내거나 평평하게 하는 장비. स्क्रैपर, सडकको सतहलाई खोसार्ने वा समतल गर्ने उपकरण।
로더, 흙이나 모래를 트럭에 싣거나 운반하는 장비. लोडर माटो अथवा बालुवालाई ट्रकमा राखेर ओसार पसार गर्ने उपकरण 덤프 트럭, 흙이나 자갈 등을 실어 운반하는 차량. टिपर माटो अथवा गिट्टी आदिलाई लोड गरेर ओसार पसार गर्ने गाडी 콘크리트 믹서 트럭, 콘크리트를 섞으면서 운반하는 차량. मिक्सर कङ्क्रिटलाई मिसाउँदै ओसार पसार गर्ने गाडी 트랙터, 무거운 장비나 짐을 견인하는 차량. ट्र्याक्टर भारी उपकरण वा सामानलाई तान्ने सवारी 지게차, 무거운 물건을 들어 올려 운반하는 차량. फोर्कलिफ्ट गह्रौँ सामानलाई उचालेर माथि राख्ने ओसार पसार गर्ने सवारी 그레이더, 땅바닥을 고르거나 정리하는 데 사용하는 장비. ग्रेडर जमिनको सतहलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने उपकरण 롤러, 흙이나 아스팔트 등의 재료를 압축하고 지면을 다지는 데 사용하는 장비. रोलर माटो अथवा अलकत्रा आदिको सामग्रीलाई दबाएर जमिनलाई थिच्ने गर्दा प्रयोग गर्ने उपकरण 콘크리트 펌프 트럭, 콘크리트를 구조물의 표면에 뿌리는 장비. कङ्क्रिट पम्प ट्रक कङ्क्रिटलाई संरचनाको सतहमा छर्कने उपकरण 아스팔트 살포기, 아스팔트 혼합물을 도로 표면에 뿌리는 장비. अलकत्रा फिजार्ने मेसिन अलकत्राको मिश्रणलाई बाटोको सतहमा छर्कने उपकरण च्याप्टर 44 토목은 도로, 철도, 공항, 교량, 댐 등 사회 기반 시설을 건설하는 공사를 말하는데 한국은 우수한 기술력을 바탕으로 국내외의 다양한 대규모 토목 공사를 수행해 오고 있습니다. सिभिल इन्जिनियर चाहिँ बाटो, रेलमार्ग, एयरपोर्ट, पुल, बाँध आदि सामाजिक भौतिक पूर्वाधार सुविधालाई बनाउने निर्माणलाई भनिने भएकोले कोरिया चाहिँ उत्कृष्ट भएको प्राविधिक दक्षतालाई पृष्ठभूमिको रूपमा राष्ट्रभित्र बाहिरको विभिन्न ठूला आकारको सिभिल इन्जिनियरिङ निर्माणलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। 사막을 녹지로 만들기 위한 20세기 최대 규모의 토목 공사로 사막의 녹색혁명이라 불리는 리비아의 대수로 공사도 한국의 기술력으로 진행되었습니다. मरुभूमिलाई हरियाली बनाउनको लागि 20औं शताब्दीको अधिकतम आकारको सिभिल इन्जिनियरिङ निर्माणद्वारा हरियाली क्रान्ति भनेर चिनिने लिबियाको ठूलो नहरको निर्माण पनि कोरियाको प्राविधिक क्षमताद्वारा निर्माण भएको थियो। 한국에서도 한국의 지도를 바꿀 정도의 대규모 토목 공사가 여러 차례 이루어졌습니다. 먼저 세계로 통하는 한국의 관문인 인천국제공항은 대규모 토목 공사로 이루어진 결과물입니다. कोरियामा पनि कोरियाको नक्सालाई परिवर्तन गर्ने स्तरको ठूलो आकारको सिभिल इन्जिनियरिङ निर्माण धेरै पटक निर्माण भएका छन्। पहिले विश्वमा प्रस्थान गर्ने कोरियाको प्रवेशद्वार भएको इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिभिल इन्जिनियरिङ निर्माणको रूपमा पूरा भएको नतिजा हो। 인천국제공항은 인천 앞바다에 있던 몇 개의 섬을 간척하여 건설한 동북아시아의 허브 공항입니다. 인천국제공항을 송도국제도시와 연결하는 인천대교는 수상교량의 길이가 21.38km 나되는 한국에서 가장 긴 다리입니다. इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ इन्चन अगाडिको समुद्रमा रहेको केही टापुलाई जमिनमा परिणत गरी निर्माण भएको पूर्वी उत्तरी एसियाको हब विमानस्थल हो। इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई
सोङदो अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग जोड्ने इन्चन पुल चाहिँ पानीमाथिको पुलको लम्बाइ 21.38 किलोमिटर जति भएको कोरियाको सबैभन्दा लामो पुल हो। 2009년에 개통된 인천대교는 왕복 6차로로 주탑의 높이가 무려 238.5m에 이르는 한국에서 가장 거대한 사장교입니다. 2009मा सञ्चालन भएको इन्चनको ठुलो पुल चाहिँ दुईतर्फी 6 लेनको रूपमा मुख्य टावरको उच्च अधिकतम 238.5 मिटर पुरा हुने कोरियाको सबैभन्दा विशाल केबल स्टेड पुल हो। 2010년에 개통된 거가대교는 부산과 거제를 연결하는 다리입니다. 사장교와 육상터널, 해저 침매 터널로 이루어진 총 길이 8.2km의 세계에서 가장 긴 해상 다리 중 하나입니다. 2010मा सञ्चालन भएको खगा पुल चाहिँ भुसान र खजेलाई जोड्ने पुल हो। केबल स्टेड पुल र जमिन मुनिको टनेल समुद्र मुनिको टनेलको रूपमा सम्पन्न भएको जम्मा 8.2 किलोमिटरको विश्वमा सबैभन्दा लामो सामुद्रिक पुल मध्येको एक हो। 거가대교는 부산과 거제를 연결하는 중요한 교통로로 사용되고 있을 뿐만 아니라 인근 지역 간의 교류를 촉진하는 데도 크게 기여하고 있습니다. खगा पुल चाहिँ भुसान र खजेलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण यातायात मार्गको रूपमा प्रयोग भइरहेको मात्र नभएर वरिपरिका क्षेत्र बीचको आवत जावतलाई प्रवर्धन गर्न पनि ठूलो योगदान गरिरहेको छ। च्याप्टर 45 스마트팜은 농업의 정보통신기술 ICT를 접목하여 농작물을 효율적으로 관리하는 농업 시스템입니다. स्मार्ट फार्म चाहिँ कृषि व्यवसायमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कलमी गरेर कृषि बालीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कृषि प्रणाली हो। 스마트팜은 농작물의 생산성을 향상시키고 노동력을 절감하게 해주며 친환경 농업을 실현하는 데 도움을 줍니다. स्मार्ट फार्म चाहिँ कृषि बालीनालीको उत्पादन गुणलाई सुधार गरेर श्रम शक्तिलाई बचत गरिदिन्छ भने वातावरण मैत्री कृषि व्यवसायलाई अभ्यास गर्दाखेरि सहयोग गरिदिन्छ। 스마트팜은 딸기, 수박 등의 과일류부터 상추, 청경채 등의 채소류와 바질, 로즈마리 등의 허브류에 이르기까지 다양한 농작물을 재배하는 데 활용되고 있으며 미래 농업의 중요한 요소로 더욱 주목받고 있습니다. स्मार्ट फार्ममा चाहिँ स्ट्रबेरी, खरबुजा आदि फलफुल जन्यदेखि सलाद साग, चाइनिज साग आदिको सागसब्जी जन्य र तुलसी, रोजमरी आदि जडीबुटी जन्यसम्म विभिन्न कृषि बालीनालीलाई हुर्काउँदाखेरि प्रयोग भइरहेको छ भने भविष्यको कृषि व्यवसायको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा अझ ध्यानआकर्षण गरिरहेको छ। 스마트팜은 농작물의 성장 환경을 관리하기 위하여 센서와 네트워크 기술을 활용하고 성장 조건을 최적화하기 위하여 빅데이터와 인공지능 기술을 활용합니다. स्मार्ट फार्म चाहिँ कृषि बालीनालीको वृद्धि वातावरणलाई रेखदेख गर्नको लागि सेन्सर वा नेटवर्क प्रविधिलाई प्रयोग गरेर बाली हुर्काउने उपायलाई अनुकूल बनाउनको लागि बिग डेटा र एआई प्रविधिलाई प्रयोग गरिन्छ। 이와 같은 스마트팜 기술은 농작물의 수확량과 품질을 향상시키고 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 해줍니다. यो जस्तै स्मार्ट फार्मको प्रविधि चाहिँ कृषि बालीनालीको भित्र्याउने मात्रा र गुणस्तरलाई सुधार गरेर स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा रेखदेख गर्न सक्ने गरिदिन्छ। 한국은 스마트팜 분야에서 빠르게 성장하고 있는 국가 중 하나입니다.
한국 정부는 스마트팜을 미래 농업의 핵심 분야로 인식하고 다양한 정책으로 스마트팜의 보급과 발전을 지원하고 있습니다. कोरिया चाहिँ स्मार्ट फार्म क्षेत्रबाट छिटो गरी वृद्धि भइरहेको राष्ट्रमध्ये एक हो। कोरियन सरकार चाहिँ स्मार्ट फार्मलाई भविष्यको कृषि व्यवसायको मुख्य क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेर विभिन्न नीतिद्वारा स्मार्ट फार्मको फैलावट र विकासलाई सहयोग गरिरहेको छ। 그 결과 스마트팜 기술이 빠르게 보급되고 있으며 스마트팜 농업의 시장 규모도 2021년 이후 연평균 약 15% 정도의 성장률을 보일 정도로 크게 확대되었습니다. त्यो नतिजा स्मार्ट फार्मको प्रविधिले छिटो गरी प्रसार गरिरहेको छ भने स्मार्ट फार्म कृषि व्यवसायको बजार आकार पनि सन् 2011 को वार्षिक औसत लगभग 15% जतिको वृद्धिदर देखिने जति ठूलो गरी विस्तार भएको थियो। च्याप्टर 46 한국인의 육류 소비량은 지난 몇십 년 동안 크게 증가했습니다. 2023년에 처음으로 1인당 육류 소비량이 60kg을 넘어섰는데 1인당 쌀 소비량 56.4kg보다 많은 것입니다. कोरियनको मासु खपत दर चाहिँ गत केही दशक अवधिमा ठूलो गरी बढेको थियो। सन् 2023 मा पहिलो पटक प्रति व्यक्ति मासुको खपत दर 60 किलो कटेको थियो। प्रति व्यक्ति चामलको खपत दर 56.4 किलो भन्दा धेरै भएको कुरा हो। 한국인은 소고기, 닭고기, 돼지고기 등 다양한 육류를 즐깁니다. 그 중에서도 한국을 대표하는 음식 중 하나로 삼겹살이 꼽힐 정도로 한국인은 돼지고기를 많이 먹습니다. कोरियन चाहिँ गाईको मासु, कुखुराको मासु, बुङ्गुरको मासु आदि विभिन्न मासुमा रमाउँछन्। त्यो मध्येमा पनि कोरियालाई प्रतिनिधित्व गर्ने खाना मध्येको एकको रूपमा साम्गेप्साल रोज्ने यति धेरै छन् कि जसले गर्दा कोरियन चाहिँ बङ्गुरको मासु धेरै खान्छन्। 그 뒤를 이어 소비량이 많은 것은 닭고기와 소고기입니다. 닭고기는 삼계탕, 찜닭, 닭갈비, 프라이드 치킨 등 다양한 요리의 재료로 사용됩니다. 특히 한국의 프라이드 치킨은 세계적으로 매우 인기가 있습니다. त्यो पछि खपत दर धेरै भएको कुरा चाहिँ कुखुराको मासु अथवा गाईको मासु हो। कुखुराको मासु चाहिँ साम्गेथाङ, चिमथाक, थाक्खाल्बी, फ्राई चिकन आदि विभिन्न प्रकारको खानाको सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। विशेष गरी कोरियाको फ्राई चिकन चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा ज्यादै लोकप्रिय छ। 대구에서는 매년 여름 치킨과 맥주를 함께 즐기는 치맥, 치킨 플러스 맥주 페스티벌이 열리는데 많은 한국인들이 찾아와 치킨 축제를 즐깁니다. 대구मा चाहिँ प्रत्येक वर्ष ग्रीष्ममा चिकन र बियर सँगै खाएर रमाउने छिमेक यानि कि चिकन प्लस बियर फेस्टिभल आयोजना गरिने भएकोले धेरै कोरियनहरू चाहिँ चिकन पर्वमा रमाउँछन्। 소고기는 육류 중에서도 가장 고급의 식재료로 인식되어 한국에서 나고 자란 소를 가리키는 한우, 한국의 소는 고급 육류의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. गाईको मासु चाहिँ मासु मध्येमा पनि सबैभन्दा उच्च स्तरको खाद्यान्नको सामग्रीको रूपमा परिचित भएर कोरियामा जन्मिएर हुर्किएको गाईलाई परिचित गर्ने हानु कोरियाको गाई चाहिँ उच्च स्तरको मासुको उपनाम जस्तै प्रयोग भइरहेको छ। 이처럼 한국에서는 육류가 많이 소비되고 있지만 최근 들어서는 건강과 환경 문제에 대한 관심이 증가하면서 채식주의자나 육류 소비를 줄이는 사람들이 늘고 있습니다. 이에 따라 식물성 고기나
비건 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. यो जस्तै कोरियामा चाहिँ मासु धेरै खपत भइरहेको भए तापनि अहिले आएर स्वास्थ्य र वातावरणमा समस्याको बारेमा चासो वृद्धि हुँदै शाकाहारी वा मासुको दरलाई घटाउने मानिसहरू चाहिँ बढिरहेका छन्। यो अनुसार वनस्पतिजन्य मासु वा शाकाहारी सामानको बारेमा माग पनि वृद्धि भइरहेको छ। च्याप्टर 47 양식업은 연근해 혹은 인근 연안에서 조개류, 해조류, 어류 등을 양식하는 산업으로 해양 자원 관리 및 수산물 공급에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 한국은 삼면이 바다로 둘러싸여 있어 양식업에 적합한 환경을 갖추고 있습니다. माछा पाल्ने व्यवसाय चाहिँ समुद्र नजिक भई तथा वरिपरि सामुद्रिक किनाराबाट शंखे किरा, सामुद्रिक वनस्पति, माछा आदिलाई उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा सामुद्रिक स्रोतको रेखदेख तथा सामुद्रिक उत्पादनको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जिम्मेवारी लिइरहेको छ। कोरिया चाहिँ तीनतिर समुद्रले घेरिएको भएर माछा पालन व्यवसायमा उपयुक्त भएको वातावरण तयार गरिरहेको छ। 2022년 수산물 생산량을 기준으로 볼 때 양식업은 어업을 추월하여 그 비중을 높여가고 있으며 한국은 양식 생산량에 있어 전 세계 상위 10개국에 포함됩니다. सन् 2022मा सामुद्रिक उत्पादन मात्रा आधारलाई हेर्ने बेलामा माछा पाल्ने उद्योग चाहिँ माछा मार्ने कामलाई उछिनेर त्यो अनुपातलाई उच्च बनाउँदै गइरहेको छ भने कोरिया चाहिँ माछा पाल्ने उत्पादन मात्राको हिसाब दर संसारभरि शीर्ष 10 देशमा समावेश भएको छ। 한국에서는 연근의 양식업을 통하여 굴, 새우, 조개 등 다양한 수산물이 생산되고 있는데 영양소가 풍부한 해조류나 고품질의 어류 등 고부가 가치의 수산물로 범위가 확대되고 있습니다. कोरियामा चाहिँ समुद्र नजिक भई माछा पाल्ने उद्योग मार्फत सिपी माछा, झिँगे माछा, शंखे किरा आदि विभिन्न सामुद्रिक उत्पादन भइरहेकोले पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण भएको सामुद्रिक वनस्पति वा उच्च गुणस्तरको माछा आदि उच्च मूल्यको सामुद्रिक उत्पादनको दायरा विस्तार भइरहेको छ। 또한 수조의 수질을 자동으로 조절하거나 센서를 통해 양식장의 환경 변화를 실시간으로 감지하는 등 다양한 기술이 도입되어 양식의 효율성을 높이고 있습니다. साथै पानी ट्याङ्कीको पानीको गुणस्तरलाई स्वचालित रूपमा कायम गर्ने वा सेन्सर मार्फत माछा फर्मको वातावरण परिवर्तनलाई वास्तविक समय पत्ता लगाउने आदि विभिन्न प्रविधि आयत भई माछा पालनको प्रभावकारितालाई उच्च बनाइरहेको छ। 이뿐만 아니라 친환경 양식 방법을 개발하고 양식장 주변의 환경 모니터링을 강화하는 등 미래 세대의 건강한 먹거리를 제공하기 위해 환경보호와 자원관리에도 힘을 쓰고 있습니다. यो मात्र नभएर वातावरण मैत्री माछा पाल्ने तरिकालाई विकास गरेर माछा फार्म वरिपरिको वातावरण मोनिटरिङलाई जोड दिने आदि भावी पुस्तामा स्वास्थ्यकर खाना उपलब्ध गराउनको लागि वातावरण संरक्षण र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ। च्याप्टर 48 한국은 세계적으로 유명한 조선업 국가 중 하나로 대형 선박 및 특수 선박을 건조하는 데 있어 높은 기술력을 갖추고 있습니다. कोरिया चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा प्रसिद्ध भएको पानी जहाज उद्योगको राष्ट्रमध्येको एकको रूपमा बृहत आकारका जहाज तथा विशेष पानी जहाजलाई बनाउने भएको भएर उच्च प्राविधिक क्षमतालाई तयार गरिरहेको छ। 한국의 조선업은 1970년대에 정부 주도의 핵심 산업으로 시작되어 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.
कोरियाको पानीजहाज उद्योग चाहिँ 1970 दशकमा सरकारको नेतृत्वको मुख्य व्यवसायको रूपमा सुरुवात भई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिलाई तयार गरिरहेको छ। 한국에는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등과 같은 세계적인 조선업체들이 있는데 이들 업체는 전 세계 대형 선박 건조 분야에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. कोरियामा चाहिँ हुन्डाईको ठूलो उद्योग, सामसुङका ठूला उद्योग, देउजोसन कम्पनी आदि जस्ता विश्वव्यापी सिपबिल्डिङ कम्पनीहरू रहेका छन्। यी कम्पनीहरू विश्वभरि ठूला आकारका पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा उच्च बजारको हिस्सादरलाई ओगटिरहेको छ। 한국의 조선업은 기술력, 생산성, 가격 경쟁력 등에서 높은 평가를 받고 있습니다. कोरियाको सिपबिल्डिङ चाहिँ प्राविधिक क्षमता, उत्पादकत्व, मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति आदिमा उच्च मूल्याङ्कन पाइरहेको छ। 2020년을 기준으로 한국의 조선업은 R&D 및 설계, 생산 부문의 기술력을 포함한 종합 경쟁력에서 세계 1위를 차지하였습니다. 선종별 경쟁력에 있어서도 가스 운반선, 유조선, 컨테이너선 등에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2020को आधार अनुसार कोरियाको सिपबिल्डिङ चाहिँ R&D, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट तथा डिजाइन, उत्पादन क्षेत्रको प्राविधिक क्षमतालाई समावेश गरिएको व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिमा विश्वको पहिलो स्थान ओगटेको थियो। पानी जहाजको प्रकार अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि ग्यास ओसार पसार गर्ने, तेल ट्याङ्करको जहाज, कन्टेनर बोक्ने जहाज आदिमा उच्च प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति सुरक्षित गरिरहेको छ। 그러나 최근 몇 년간 한국의 조선업은 세계적인 경기 침체와 경쟁의 심화로 인해 다소 어려움을 겪고 있습니다. तर हालसालै केही वर्षको अवधिमा कोरियाको सिपबिल्डिङ उद्योग चाहिँ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण केही कठिनाई भोगिरहेको छ। 이를 극복하고자 한국 조선업은 기술 혁신과 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화하는 등 조선업 선도국의 입지를 유지하기 위한 노력을 끊임없이 하고 있습니다. यसलाई पार गर्ने विचारले कोरियाको सिपबिल्डिङ उद्योग चाहिँ प्रविधिको आविष्कार र संरचना सुधारको मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिलाई बलियो बनाउने आदि सिपबिल्डिङ उद्योगलाई विकसित राष्ट्रको स्थान कायम राख्नका लागि प्रयास निरन्तर गरिरहेको छ। च्याप्टर 49 전선, 안전장갑, 롱노즈 플라이어, 자, छनसन बिजुलीको तार, आन्जन छाङ्गाप सुरक्षित पन्जा, रोग्नोछु फुलाइय चुच्चे पेन्चिस, 차 स्केल। 전선을 접속할 때는 먼저 안전장갑, 롱노즈 플라이어, 자를 준비합니다. बिजुलीको तार जडान गर्ने बेलामा पहिले सुरक्षित पन्जा, चुच्चे पेन्चिस, स्केल तयार गरिन्छ। 전선을 접속하기 전에 안전을 위하여 안전장갑을 착용하고 전원에서 전선을 분리합니다. 전선이 전원에 연결된 상태에서 작업을 하거나 젖은 손으로 작업을 하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 위험합니다. बिजुलीको तार जडान गर्नु अघि सुरक्षाको निम्ति सुरक्षित पन्जा लगाएर मेन स्विचबाट बिजुलीको तार छुट्याइन्छ। बिजुलीको तार मेन स्विचमा जडान भएको अवस्थामा काम गर्दा अथवा भिजेको हातले काम गर्यो भने करेन्ट लाग्ने दुर्घटना देखा पर्न सक्ने भएको कारणले खतरा हुन्छ। 그 다음 자를 이용하여 한쪽 전선의 끝부분에서 6cm 정도 되는 위치를 재고 롱노즈 플라이어를 사용하여 전선 피복을 벗깁니다. 그리고 다른 전선도
동일한 방법으로 피복을 벗깁니다. त्यसपछि स्केललाई प्रयोग गरेर एकतिर बिजुलीको तारको अन्तिमको भागमा 6 सेन्टिमिटर जति हुने स्थानलाई नापेर चुच्चे पेन्चिसलाई प्रयोग गरी बिजुलीको तारको कभर ताछिन्छ। त्यसपछि अन्य बिजुलीको तार पनि उस्तै तरिकाद्वारा कभरलाई हटाइन्छ। 다음으로 롱노즈 플라이어를 사용하여 피복을 벗겨낸 두 개의 구리선을 트위스트 방식으로 묶습니다. त्यसपछि चुच्चे पेन्चिसलाई प्रयोग गरेर कभरलाई ताछेर राखेको दुईवटा तामाको तारलाई कसिलो तरिकाद्वारा बाँधिन्छ। 두 구리선은 간격이 생기지 않도록 촘촘하게 묶어야 하고 다 묶은 뒤에 구리선의 끝부분은 롱노즈 플라이어를 사용하여 깔끔하게 고정시켜야 합니다. दुईवटै तामाको तार अन्तराल नदेखिने गरी कसिलो गरी बाँध्नुपर्छ र सबै बाँधेपछि तामाको तारको अन्तिम भाग चाहिँ चुच्चे पेन्चिसलाई प्रयोग गरेर सफा गरी फिक्स गराउनुपर्छ। च्याप्टर 50 한국은 국토의 60% 이상이 산이지만 과거에는 산림 자원이 풍부하지 못했습니다. कोरिया चाहिँ राष्ट्रिय भूमिको 60% भन्दा धेरै पहाड भए तापनि विगतमा चाहिँ वन स्रोत प्राप्त मात्रामा थिएन। 한국 정부에서는 식목일 4월 5일을 제정하여 나무 심기를 장려하는 한편 그린벨트와 산림보호구역을 지정하고 산림청을 설립하는 등 산림자원의 보호와 육성을 위해 다양한 정책을 추진하였습니다. 그 결과 현재는 울창한 숲을 자랑하고 있습니다. कोरियन सरकारबाट चाहिँ वृक्षारोपण दिवस अप्रिल 5 लाई निर्धारण गरी रुख रोप्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्कोतर्फ ग्रीन बेल्ट र वन संरक्षण क्षेत्रलाई तोकेर वन प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने आदि वन स्रोतको संरक्षण र प्रबन्धनको लागि विभिन्न नीतिलाई लागू गरिरहेको थियो। यसको नतिजा अहिले चाहिँ घना जंगललाई गर्व गरिरहेका छन्। 새롭게 조성된 울창한 산림은 목재와 임산물을 제공해줄 뿐만 아니라 다양한 동식물의 서식지가 되어 생물 다양성을 풍부하게 하고 있습니다. नयाँ निर्मित भएको घना जंगल चाहिँ काठ र वन्यजन्य उत्पादन गराइदिने मात्र नभएर विभिन्न जीवजन्तु र वनस्पतिको वासस्थान भएर वन्यजन्तुको विविधतालाई परिपूर्ण गरिरहेको छ। 또한 이산화탄소를 흡수하여 대기의 질을 개선하는 역할을 하기 때문에 기후 변화에 대처하는 데도 도움을 줍니다. साथै कार्बन डाइअक्साइडलाई सोसेर वातावरणको गुणस्तर सुधार गर्ने भूमिका खेल्ने भएको कारणले जलवायु परिवर्तनमा सामना गर्दाखेरि पनि सहयोग दिन्छ। 최근에는 휴양, 관광, 스포츠, 레크리에이션 등의 공간으로도 활용되고 있습니다. हिजो आज चाहिँ आराम, पर्यटन, खेलकुद, मनोरञ्जन आदिको स्थानको रूपमा पनि उपयोग भइरहेको छ। 인간에게 다양한 혜택을 주는 산림을 보호하기 위해서는 불법 벌목을 방지하고 산불 안전 수칙을 준수하여 산불을 예방하는 것이 중요합니다. मानिसलाई विभिन्न लाभ दिने जंगललाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ गैर कानूनी रुख कटानलाई रोकेर आगलागी सम्बन्धित सुरक्षाको नियमलाई पालना गरेर आगलागी रोकथाम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 그런데도 산불이 나면 피해를 최소화할 수 있도록 신속하게 대응하는 것도 잊어서는 안 됩니다. तर पनि आगलागी भयो भने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी छिटो गरी प्रतिक्रिया दिने कुरा पनि बिर्स्यो भने हुँदैन। 이러한 노력이 있어야만 산림의 다양한 가치와 기능을 유지할 수 있고 미래 세대에게 건강한 산림을 남길 수 있습니다.
यस्ता प्रयास भयो भने मात्रै जङ्गलको विभिन्न मूल्य मान्यता र कार्यक्षमतालाई कायम राख्न सकिन्छ र भावी पुस्तालाई स्वास्थ्य जङ्गल बाँकी छोड्न सकिन्छ। च्याप्टर 51 한국은 풍부한 문화유산과 다양한 관광, 명소를 지닌 매력적인 나라입니다. कोरिया चाहिँ प्रशस्त सांस्कृतिक सम्पदा र विभिन्न पर्यटकीय दृश्य भएको सुन्दर देश हो। 역사적인 유적지, 아름다운 자연경관, 맛있는 음식을 즐길 수 있어 많은 외국인 관광객들이 한국을 찾고 있습니다. 코로나19가 유행하기 이전인 2019년에는 1750만 명이 넘는 외국인 관광객이 한국을 찾았습니다. ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल, सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, मिठो खानामा रमाउन सक्ने भएर धेरै विदेशी पर्यटकहरूले कोरियालाई खोजिरहेका छन्। कोरोना-19 फैलिनुभन्दा अगाडि 2019 मा चाहिँ 1,75,00,000 जना भन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले कोरियालाई खोजेका थिए। 한국의 역사와 전통 문화를 즐길 수 있는 도시로는 경주, 안동, 전주가 있습니다. 경주는 신라의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있을 만큼 다양한 유산이 산재해 있는 곳입니다. कोरियाको इतिहास र परम्परागत संस्कृतिमा रमाउन सक्ने सहर चाहिँ ख्यङ्जु, आन्दोङ र छन्जु छन्। ख्यङ्जु चाहिँ सिल्लाको इतिहास र संस्कृतिलाई एकैपटक देख्न सक्ने जति विभिन्न सम्पदाले छरिएर रहेको ठाउँ हो। 불국사와 석굴암은 한국의 불교 문화를 대표하는 사찰입니다. 안동은 한국의 전통적인 건축물과 유교 문화를 체험할 수 있는 하회마을, 도산서원 등이 있는 곳입니다. बौद्ध विहार र सकुराम चाहिँ कोरियाको बौद्ध संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गुम्बा हो। आन्दोङ चाहिँ कोरियाको परम्परागत वस्तुकला र कन्फुसियन संस्कृतिलाई अनुभव गर्न सक्ने हाहो गाउँ, थोसान सवन आदि भएको ठाउँ हो। 전주는 한국의 전통 가옥인 한옥이 모여있는 한옥마을이 있어 한국의 전통 문화와 역사를 체험할 수 있습니다. छन्जु चाहिँ कोरियाको परम्परागत निवास भएको हानोकले थुप्रिएर रहेको हानोक गाउँ भएर कोरियाको परम्परागत संस्कृति र इतिहासलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। 아름다운 자연 경관을 즐기기에 좋은 곳으로는 제주도와 설악산이 있습니다. 제주도는 한국에서 가장 큰 섬으로 멋진 해변과 한국에서 가장 높은 한라산의 위험이한데 어우러져 독특한 아름다움을 선사합니다. सुन्दर प्राकृतिक दृश्यमा रमाउन राम्रो हुने ठाउँको रूप चाहिँ छेजुदो र सराक्सान छ। छेजुदो चाहिँ कोरियामा सबैभन्दा ठूलो टापुको रूपमा सुन्दर सामुद्रिक किनार र कोरियामा सबैभन्दा अग्लो हाल्लासानको प्रतिष्ठा एकसाथ मिसाएर अनुपम सुन्दरतालाई प्रस्तुत गर्छ। 설악산은 계절에 따라 다양한 모습을 보여주는 웅장한 산으로 다양한 등산로가 있어 등산객들에게 인기가 있습니다. सराक्सान चाहिँ ऋतु अनुसार विभिन्न प्रकारको दृश्यलाई देखाइदिने भव्य पहाडको रूपमा विभिन्न पहाडको बाटो भएर पहाड चढ्ने मान्छेहरूलाई लोकप्रिय छ। 서울, 부산, 대구 등의 대도시에서는 쇼핑, 음식, 한류 문화를 즐길 수 있습니다. सौल, फुसान, थेगु आदि ठूला सहरमा चाहिँ सपिङ, खाना, कोरियन लहर संस्कृतिमा रमाउन सकिन्छ। 특히 한국의 수도인 서울은 과거와 현대가 공존하는 곳으로 경복궁, 명동, 남산타워 등이 유명합니다. विशेष गरी कोरियाको राजधानी भएको सौल चाहिँ विगत र वर्तमानले सह अस्तित्व रहने ठाउँको रूपमा ख्यङ्बोक दरबार, म्यङदोङ, नामसान टावर आदिले प्रख्यात छ।
바다에 인접한 부산은 맛집 여행으로 인기가 많고 근대사의 흔적이 남아있는 대구는 골목을 따라 걷는 근대 골목 투어가 관광객들로부터 사랑을 받습니다. समुद्रको नजिक रहेको भुसान चाहिँ मिठो खानाको लागि गरिने भ्रमणको रूपमा प्रख्यात छ र पछिल्लो आधुनिक इतिहासको अवशेष बाँकी रहेको थेगु चाहिँ गल्ली अनुसार हिँड्ने आधुनिक युगको गल्ली भ्रमणले पर्यटकहरूबाट माया पाइरहेको छ। च्याप्टर 52 한국 음식에 대한 세계인의 관심이 높아지면서 최근 들어 한국의 식품 산업은 크게 성장하고 있습니다. 김치, 불고기, 비빔밥, 떡볶이 외에도 한국의 라면, 만두, 김 등의 수출이 꾸준히 증가하며 K푸드 산업이 큰 주목을 받고 있습니다. कोरियन खानाको बारेमा विश्वभरका मानिसको रुचि उच्च हुँदै जाँदा हालसालै आएर कोरियाको खाद्य उद्योग चाहिँ ठूलो गरी वृद्धि विकास भइरहेको छ। खिम्ची, गोरुको मासु, मिक्स राइस, तकपोगी बाहेक पनि कोरियाको चाउचाउ, मोमो, खिम आदिको निर्यात निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै कोरियन फुड उद्योगले ठूलो ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ। 한국의 라면은 현지인의 입맛에 맞는 다양한 맛과 종류로 글로벌 인지도를 높이고 있습니다. 2024년에는 수출액이 처음으로 10억 달러를 돌파하였습니다. कोरियाको चाउचाउ चाहिँ स्थानीयहरूको स्वादमा मिल्ने विभिन्न स्वाद र प्रकारको रूपमा विश्वव्यापी पहिचानलाई उच्च बनाइरहेको छ। सन् 2024मा चाहिँ निर्यात रकमले पहिलो पटक 1 अर्ब डलर रेकर्ड तोडेको थियो। 영화 기생충에 나왔던 짜파구리가 상품으로 출시되기도 하였고 불닭라면 시리즈는 SNS의 불닭 챌린지의 확산 등에 힘입어 해외 시장에서 입지를 굳혔습니다. सिनेमा प्यारासाइडमा देखाइएको चाफागुरीले उत्पादन सामग्रीको रूपमा प्रकाशित हुने पनि गरेको थियो र फुलथाक चाउचाउ सिरिज चाहिँ एसएनएसको फुलथाक च्यालेन्जको विस्तार आदिमा ऊर्जा थप्दै विदेशी बजारमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ। 한편 한국의 김도 세계인의 사랑을 받고 있습니다. 2023년에는 수출액이 1조 원을 넘어 단일 수산식품으로는 역대 최대의 성과를 거두었습니다. अर्कोतर्फ कोरियाको खिम पनि विश्व स्तरको माया पाइरहेको छ। सन् 2023मा चाहिँ निर्यात रकम 1 ट्रिलियन ओन भन्दा धेरै एकल सामुद्रिक खाद्य सामग्रीको रूपमा इतिहासकै ठूलो अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेको थियो। 한국의 김은 얇고 바삭하여 식감이 좋으며 건강식으로 인식되고 있습니다. कोरियाको खिम चाहिँ पातलो र कुरकुरे भएर बनावट राम्रो हुन्छ र स्वास्थ्य खानाको रूपमा परिचित भइरहेको छ। 최근에는 미국, 중국, 일본 외에도 중동, 남미 등으로도 수출되고 있습니다. हिजोआज चाहिँ अमेरिका, चाइना, जापान बाहेक पनि मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका आदितिर पनि निर्यात भइरहेको छ। 한국의 레토르트 식품도 큰 관심을 받고 있습니다. 레토르트 식품은 미리 조리된 음식을 오래 보관할 수 있도록 만든 것인데 몇 분 정도만 데우면 금방 먹을 수 있어 조리 시간을 절약하게 해줍니다. कोरियाको रेडिमेड खानाले पनि ठूलो रुचि प्राप्त गरिरहेको छ। तयारी खाना चाहिँ पहिले नै पकाइएको खानालाई लामो समय भण्डारण गर्न सक्ने गरी बनाइएको कुरा भएकोले केही मिनेट मात्र ततायो भने तुरुन्तै खान सक्ने भएर पकाउने समयलाई पनि बचत गरिदिन्छ। 한국의 레토르트 식품은 삼계탕, 갈비탕, 찌개 등 종류가 매우 다양하고 한국 음식을 간편하게 맛볼 수 있다는 점 때문에
점점 인기가 높아지고 있습니다. कोरियाको रेड रोड फुड चाहिँ सामगेथाङ, खाल्बीथाङ, सुप आदि प्रकारले धेरै विविध भएर कोरियन खानालाई सहज गरी खाइ हेर्न सकिन्छ भन्ने पक्षको कारणले झन लोकप्रिय उच्च हुँदै गइरहेको छ। च्याप्टर 57 고용어 과제란 인력을 구하지 못한 한국 기업이 일정한 요건을 갖춘 외국인 근로자를 합법적으로 고용할 수 있도록 허가해주는 제도를 말합니다. रोजगार अनुमति प्रणाली EPS भन्नाले मानवीय शक्ति खोज्न नसकेका कोरियन उद्योगले निश्चित शर्तलाई पूरा गरेका विदेशी मजदुरलाई वैधानिक रूपमा रोजगार दिन सक्ने गरी अनुमति दिने प्रणालीलाई भनिन्छ। 2004년 8월부터 시행하고 있으며 한국의 고용노동부와 한국산업인력공단이 담당하고 있습니다. सन् 2004 अगस्त महिनाबाट लागू गर्दै आएको छ भने कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कोरिया मानव संशोधन केन्द्रले जिम्मा लिइरहेको छ। 외국인 근로자는 최초 입국 후 3년간 일을 할 수 있는데 취업 기간이 끝난 후에 고용주가 재고용을 원하면 1년 10개월 동안 더 일할 수 있습니다. विदेशी कामदार चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा प्रवेशपछि 3 वर्ष अवधि काम गर्न सक्छन् र श्रम अवधि सकिएपछि रोजगारदाताले पुनः रोजगार दिन चाहना भयो भने 1 वर्ष 10 महिना अवधि थप काम गर्न सक्छन्। 그 후에도 재입국 특례 고용 허가를 받게 되면 다시 4년 10개월까지 더 일할 수 있어 최장 9년 8개월 동안 한국에서 일하는 것이 가능합니다. त्यो पछि पनि पुनः प्रवेश विशेष रोजगार अनुमति पाउने भयो भने फेरि 4 वर्ष 10 महिनासम्म अझै काम गर्न सक्ने भएर बढीमा 9 वर्ष 8 महिना अवधि कोरियामा काम गर्ने कुरा सम्भव छ। 외국인 근로자는 표준 근로계약서에 따라 근로계약을 체결하며 각종 보험에 가입하는 것이 의무화되어 있어 임금 체불이나 상해 등의 피해로부터 보호받을 수 있습니다. विदेशी कामदार चाहिँ स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र अनुसार श्रम सम्झौतालाई हस्ताक्षर गर्छन् र विभिन्न बीमा दर्ता गर्ने कुरा अनिवार्य हुने भएर तलब नपाउने अथवा दुर्घटना आदिको क्षतिपूर्तिदेखि सुरक्षा पाउन सक्छन्। 또한 근로기준법 등 한국의 국내법에서 정한 기본적인 권리를 한국인과 동등하게 보장받습니다. साथै श्रमको आधारभूत कानून आदि कोरियाको कानूनबाट निश्चित गरिएको आधारभूत अधिकारलाई कोरियनसँग बराबर गरी ग्यारेन्टी गरिन्छ। 취업 기간 중 정당한 사유로 근로계약을 해지당하였거나 사업장의 휴업, 폐업 등 정상적인 근로관계를 지속하기 곤란한 경우에는 사업장 변경도 가능합니다. श्रम अवधि बीच उचित कारणले श्रम सम्झौतालाई बदर गर्ने अथवा कार्यस्थलको अस्थायी बन्द, थायी बन्द आदि नियमित रूपमा श्रम सम्झौतालाई निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको अवस्थामा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। 다만 같은 업종과 같은 지역 내에서만 변경할 수 있습니다. 최초 3년간은 3회, 재고용 기간 중에는 2회의 사업장 변경이 가능하나 반드시 근로계약 종료 후 1개월 이내에 관할 고용복지 플러스 센터에 사업장 변경 신청을 해야 합니다. तर उस्तै उद्योग र उस्तै क्षेत्रभित्र मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सुरुको 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ 3 पटक, पुनः रोजगारको अवधि मध्यमा चाहिँ 2 पटकको कार्यस्थल परिवर्तन सम्भव हुन्छ। तर अनिवार्य श्रम सम्झौता सकिएपछि 1 महिनाभित्र सम्बन्धित रोजगार कल्याण केन्द्रमा कार्यस्थल परिवर्तन निवेदन गर्नुपर्छ। 그리고 사업장 변경 신청을 하고 3개월 이내에 법무부 출입국 외국인 사무소로부터 출입국관리법,
따른 근무처 변경 허가를 받아야 한다는 점도 잊어서는 안 됩니다. अनि कार्यस्थल परिवर्तनको निवेदन गरेर 3 महिनाभित्रमा न्याय मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विदेशी कार्यालयबाट आप्रवासन नियन्त्रण ऐन अनुसार कार्यस्थल परिवर्तन अनुमति लिनुपर्छ भन्ने बुदा पनि बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। च्याप्टर 58 표준근로계약서는 한국에서 고용허가제로 일하는 외국인 근로자와 고용주 모두의 권익을 보호하기 위한 법적 계약서입니다. स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र चाहिँ कोरियामा इपिएसद्वारा काम गर्ने विदेशी कामदार र रोजगारदाता सबैको अधिकारलाई सुरक्षा गर्नको लागि कानुनी सम्झौता पत्र हो। 이 계약서는 근로기준법에 따라 작성되며 사용자, 고용주와 근로자, 외국인에 대한 정보와 근로계약기간, 근로장소, 업무 내용, 근로 및 휴게 시간, 휴일, 임금, 숙식 제공 여부 등 근로 조건에 대한 정보를 포함합니다. यो सम्झौता पत्र श्रम मापदण्डको कानुन अनुसार भरेर रोजगारदाता र मजदुरको बारेमा जानकारी र श्रम सम्झौता अवधि, काम गर्ने ठाउँ, कामको विवरण, काम र आराम गर्ने समय, बिदा, ज्याला, बस्ने खाने उपलब्ध छ छैन आदि श्रम शर्तको बारेमा जानकारीलाई समावेश गरिन्छ। 근로 계약 기간은 개월수로 나타내며 수습 기간의 적용 여부도 표시해야 합니다. 또한 근로장소와 함께 업종, 사업 내용, 직무 내용 등 외국인 근로자가 해야 할 구체적인 업무 내용을 명시합니다. श्रम सम्झौता अवधि चाहिँ महिनाको संख्या अनुसार देखाइन्छ भने परीक्षण अवधि लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि उल्लेख गरिनुपर्छ। साथै काम गर्ने ठाउँ र सँगै उद्योगको प्रकार, व्यवसायको विषय, कार्यको विषय आदि विदेशी मजदुरले गर्नुपर्ने विस्तृत रूपमा काम गर्ने विषयलाई उल्लेख गरिन्छ। 일일 근로시간과 함께 일일 평균 시간 내 근로시간이 얼마인지도 표시합니다. 또한 휴게 시간이 하루에 몇 분인지도 적어야 합니다. एक दिनको श्रम समय सँगसँगै एक दिनको औसत समय बाहेक श्रम समय कति हो भन्ने पनि उल्लेख गरिन्छ। फेरि आराम गर्ने समय एक दिनमा कति हो भन्ने पनि लेख्नुपर्छ। 일요일과 공휴일의 휴무 여부와 함께 휴무일의 임금 지급 여부, 토요일의 근무 여부도 표시해야 합니다. आइतबार र सार्वजनिक बिदाको बिदा छ छैन, सँगै बिदाको दिनको तलब भुक्तानी हुन्छ हुँदैन, शनिबारको काम हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। 임금은 월 통상 임금을 적대 기본급, 고정적 수당, 상여금의 세부 내역을 포함해야 합니다. 임금 지급일을 적어야 하고 임금을 직접 지급할지 통장으로 입금할지도 적어야 합니다. तलब चाहिँ मासिक तलबलाई उल्लेख गरी बेसिक तलब, फिक्स भत्ता, बोनसको विस्तृत विवरणलाई समावेश गर्नुपर्छ। तलब भुक्तानी हुने दिन लेख्नुपर्छ र तलबलाई सिधै भुक्तानी गर्ने कि खातामा जम्मा गर्ने हो कि भन्ने पनि लेख्नुपर्छ। 숙식 제공 여부도 중요한 기재 사항입니다. 숙박을 제공하는 경우 숙박시설의 유형과 근로자의 부담액을 기재해야 합니다. बस्न खान उपलब्ध छ छैन पनि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्ने विषय हो। वासस्थान उपलब्ध गर्ने अवस्थामा वासस्थानको सुविधाको प्रकार र कामदारले बेहोर्ने रकमलाई उल्लेख गर्नुपर्छ। 식사를 제공하는 경우에는 조식, 중식, 석식으로 나누어 표시하고 근로자의 부담액을 적습니다. खाना उपलब्ध गर्ने अवस्थामा चाहिँ बिहानको खाना, दिउँसोको खाना, बेलुकाको खाना छुट्याएर उल्लेख गरेर कामदारले बेहोर्ने रकम लेखिन्छ। 사용자와 근로자는 표준근로계약서를 작성한 후
마지막으로 계약일을 적고 서명합니다. रोजगारदाता र कामदार चाहिँ स्तरीय श्रम सम्झौता पत्रलाई भरेपछि अन्तिम रूपमा सम्झौता गर्ने दिन लेखेर हस्ताक्षर गर्छन्। च्याप्टर 59 출입국관리법에 따르면 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하기 위해서는 입국한 날부터 90일 이내에 본인의 체류지를 관할하는 지방출입국 외국인관서, 사무소 등 외국인 등록을 해야 합니다. अध्यागमन व्यवस्थापन कानून अनुसार विदेशीले देशभित्र प्रवेश गरेको दिनदेखि 90 दिन पार गरेर गणतन्त्र कोरियामा बसोबास गर्नको लागि चाहिँ देशभित्र प्रवेश गरेको 90 दिनभित्रमा आफू बस्ने ठाउँ, सम्बन्धित हुने क्षेत्रीय अध्यागमन विदेशी कार्यालयमा विदेशी दर्ता गर्नुपर्छ। 따라서 외국인 근로자는 1년 이상의 근로계약을 체결하고 한국에 입국했기 때문에 반드시 외국인 등록을 해야 합니다. त्यसैले विदेशी श्रमिक चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको श्रम सम्झौता हस्ताक्षर गरेर कोरियामा प्रवेश गरेको कारणले अनिवार्य विदेशी दर्ता गर्नुपर्छ। 외국인 등록은 국내에 장기 체류 중인 외국인의 현황을 파악하고 아울러 여러 가지 편의를 제공하기 위하여 실시되고 있습니다. विदेशी दर्ता चाहिँ देशभित्र लामो समय बसोबास गरिरहेको विदेशीको वर्तमान अवस्था बुझ्ने साथै विभिन्न प्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि लागू भइरहेको छ। 외국인 등록증은 은행 계좌를 개설하거나 휴대전화 개통 신청, 주거 계약 등 다양한 상황에서 신분증으로 사용될 수 있습니다. विदेशी दर्ता पत्र चाहिँ बैंक खाता खोल्ने अथवा मोबाइल फोन खोल्ने निवेदन, आवास सम्झौता आदि विभिन्न अवस्थामा परिचय पत्रको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। 외국인 등록증에는 개인에게 주어진 외국인 등록번호와 함께 성명, 국가, 지역, 체류 자격이 함께 표시됩니다. विदेशी दर्ता पत्रमा चाहिँ व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको विदेशी दर्ता नम्बर सँगसँगै नाम, देश, क्षेत्र, बसाइ योग्यता सँगै उल्लेख गरिन्छ। 외국인 등록증을 신청할 때에는 통합신청서, 여권, 사진과 체류지 입증 서류가 필요합니다. विदेशी दर्ता पत्र निवेदन गर्ने बेलामा चाहिँ एकीकृत आवेदन पत्र, पासपोर्ट, फोटो र बसेको ठाउँको डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ। 기숙사에서 사는 경우에는 회터 받은 숙소 제공 확인서를 제출하고 따로 집을 얻어 사는 경우에는 임대차 계약서를 제출하면 됩니다. होस्टेलमा बस्ने अवस्थामा चाहिँ कम्पनीबाट प्राप्त भएको वासस्थान उपलब्ध पुष्टिकरण पत्र पेश गर्ने र छुट्टै घर लिएको अवस्थामा चाहिँ घर भाडा सम्झौता पत्र पेश गर्यो भने हुन्छ। 그리고 회사에서 받은 사업자 등록증 사본을 제출해야 하며 경우에 따라서는 법무부가 지정한 의료기관에서 발행한 마약 검사 확인서를 제출해야 할 수 있습니다. र कम्पनीबाट पाएको रोजगारदाताको दर्ता पत्रको फोटोकपी पेश गर्नुपर्छ भने अवस्था अनुसार न्याय मन्त्रालयले तोकेको चिकित्सा संस्थाबाट जारी गरेको लागू औषध चेक पुष्टिकरण पत्रलाई पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 모든 서류가 준비되면 하이코리아 홈페이지에서 방문 예약을 신청하고 관할 지방 출입국, 외국인관서, 사무소 등을 방문하여 외국인 등록증을 신청하면 됩니다. सबै कागजपत्र तयार भयो भने हाई कोरिया होम पेजमा भिजिटका लागि बुकिङ निवेदन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रीय अध्यागमन विदेशी अफिसमा भिजिट गरी विदेशी दर्ता पत्रलाई निवेदन गर्यो भने हुन्छ।
정해진 기간 내에 외국인 등록을 하지 않으면 불법 체류로 간주어 처벌을 받을 수 있습니다. तोकिएको अवधिभित्र विदेशी दर्ता गरेन भने अवैधानिक बसोबासको रूपमा मानेर सजाय पाउन सकिन्छ। 또한 국적이나 여권이 변경된 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 외국인 등록사항 변경 신고를 해야 합니다. साथै राष्ट्रियता अथवा पासपोर्ट परिवर्तन भएको अवस्थामा चाहिँ कारण देखिएको दिनदेखि 15 दिन भित्रमा विदेशी दर्ता अवस्था परिवर्तनको उजुरी गर्नुपर्छ।